Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Nazirun, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi present continuous tense dan juga past continuous tense. Jadi karena materi kita ini sudah memasuki bentuk tense continuous, jadi kita akan menggunakan verb ing. Anyway, langsung saja kita masuk ke continuous pertama, yakni bentuknya present continuous tense. Jadi present continuous tense ini adalah tense yang menjelaskan tentang pekerjaan, peristiwa atau tindakan yang sedang terjadi pada saat ini. Kemudian dikatakan present karena terjadi saat ini, dan dikatakan continuous karena pekerjaannya sedang dilakukan atau sedang dalam progress. Keterangan waktu yang digunakan sendiri untuk tense ini tuh biasanya now, right now, at the moment, currently, atau at present. To be sendiri juga berlaku untuk continuous tense. Jadi pada perfect continuous tense kita akan menggunakan to be. Dalam subjek I digunakan am, kemudian subjek you, we, they digunakan are, dan she, he, it digunakan is. Fungsi present continuous tense sendiri itu yang pertama untuk menunjukkan suatu perbuatan yang sedang dilakukan saat ini. Contohnya, I cannot go now because I'm still washing my car. Yang kedua, come join us, Andy. We are having a party right now. Lalu fungsinya yang kedua itu untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini atau sedang direncanakan. Yang pertama contohnya, I'm going to Buton tomorrow with my family. Kemudian yang kedua, the movie we've been waiting for is coming soon next month. Lalu untuk untuk fungsi ketiganya yaitu untuk menunjukkan suatu aksi yang terjadi berulang-ulang. Jadi contohnya yang pertama itu, I can't sleep since the dog is barking all the time. Kemudian yang kedua, you are watching that movie so many times. Don't you feel bored? Lalu saya akan memberikan beberapa contoh tentang present continuous tense ini dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan juga tanya. Jadi untuk contohnya yang pertama yakni they are playing football right now. They are playing football right now. Are they playing football right now? Yang kedua, we are watching movie tonight. We are watching movies tonight. Were we watching movies tonight? Yang ketiga, I'm helping him with his homework. I'm not helping him with his homework. Am I helping him with his homework? Yang selanjutnya, Anita is learning Spanish. Anita isn't learning Spanish. Is Anita learning Spanish? I'm going to have another cup of tea. I'm not going to have another cup of tea. Am I going to have another cup of tea? Kemudian, you are coming to my place tonight. You aren't coming to my place tonight. Are you coming to my place tonight? Kemudian, yang terakhir adalah he's working during the weekend. He's not working during the weekend. Is he working during the weekend? Selanjutnya kita akan masuk ke continuous bentuk kedua, yaitu past continuous tense. Jadi past continuous tense ini digunakan untuk menggambarkan pekerjaan atau aktivitas yang sedang terjadi pada masa lalu. Dikatakan continuous karena pekerjaannya sedang berlangsung atau dilakukan, dan dikatakan past karena sudah terjadi di masa lampau. Kemudian untuk keterangan waktunya sendiri itu kurang lebih yang sering dipakai itu adalah always, at that time, all day, constantly, for hours, when, dan while. Kemudian karena di sini kita sudah masuk ke bagian past, jadi to be yang kita gunakan itu juga sudah berubah ke bagian past, yakni dengan subjek I, she, he, it kita akan menggunakan to be was, dan untuk you, we, they kita akan menggunakan were.
Fungsi past continuous tense sendiri itu adalah yang pertama untuk menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi pada masa lampau. Contoh, I'm sorry Andy, yesterday I couldn't help you because I was washing my car. Kemudian yang kedua, she was crying on my shoulder. I couldn't go anywhere and just left her like that in that condition, so I stayed. Kemudian fungsinya yang kedua yaitu untuk menunjukkan dua aktivitas yang sedang terjadi bersamaan di masa lampau. Contohnya itu adalah Andy was taking a shower when my mother was cooking for dinner last night. Dan contohnya yang kedua yakni Andy was operating his computer when I was watching movies. Lalu untuk fungsinya yang ketiga yakni berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau saat kejadian yang lain itu menyela. Contohnya, my father was taking a bath when I knocked the door. Kemudian yang kedua adalah Charles interrupted me when I was talking. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh lainnya dalam bentuk positif, negatif, dan juga tanya. Jadi contohnya yang pertama yakni they were cooking cakes after school. They were cooking cakes after school. Were they cooking cakes after school? They were going to the library last week. They weren't going to the library last week. Were they going to the library last week? Andy was cleaning his room when you called. Andy wasn't cleaning his room when you called. Was Andy cleaning his room when you called? I was drawing with my brother suddenly barged in my room. I wasn't drawing with my brother suddenly barged in my room. Was I drawing when my brother suddenly barged in my room? He was driving on the wrong side of the road. He wasn't driving on the wrong side of the road. Was he driving on the wrong side of the road? Kemudian, they were wearing all black when they were at the mall last week. They weren't wearing all black when they were at the mall last week. Were they wearing all black when they were at the mall last week? Dan contoh yang terakhir adalah my friend was sleeping while his little sisters were playing. My friend weren't sleeping while his little sister were playing. Was my friend sleeping while his little sisters were playing? Anyway guys, that's all dari saya. I hope materi yang saya sampaikan mengenai past continuous tense dan juga present continuous tense ini dapat dipahami. And mohon maaf jika saja ada kekurangan. Well, I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.